हेलो एवरीवन सकाल सकाल भाई पलि आसछन्ती गाँ को जेहेतु तांको एड्रेस रे बहुत सारा ऑनलाइन सामान गुड़ाक ऑर्डर कर देथिलु तो एटा सब धरिकी भाई गाँ को पलि आसछन्ती आ आमे एठी सब एक्साइटेड रे सब गोटे गोटे करिकी खोलुचु आ कोन कोन आछि आगो को वीडियो रहले देखि परिबे। खाली चुल्लीर मोर ही जानिछु जे कोन सब ऑर्डर करछु आ बाकी काहर भी नो आईडिया सेहि पई सब चाहे कि बसछन्ती आउ कि सब बसछु आपण माने सब देखि नियंतु। आउ एठी सब गोटे पर गोटे अनबॉक्सिंग करिबारे लागि पड़छि। वाओ एठी मोर स्पेशल जिंस पड़ी आसी सब मसाला टपा गुडाक आउ एटा को बढ़िया रे रोटेट भी करी हबो आउ बहुत कम स्पेस नबो आउ एटा होछि सब डब्बा जाक जोटा कि 30 पीस अछि। फाइनली एटा हमर गोटे घर पछा पय अणा हैछि। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम दिजन को जानि पार नथिबे ना जेहेतु आमे आज जाउछु फुलबाणी। बाय बाय। सब बेले आमे गाँ को आसले कार रे जाओ किंतु आज आमे गोटे न्यू एक्सपीरियंस करिके जाउछु भाई को सहित बाइक रे राइड करिके जाउछु आ तार मजा देखि पारथु केते मजा लागुची आ भाई आ आमे दुई पूरा 3 जण गाड़ी रे पूरा फिट ही जाउछु जेहेतु खराटा भी बहुत जोर से अछि तो पूरा फेस को कवर और रैप करिकी मजा करी करी जाउछु आमे जेहेतु बहुत कम दिन पे जाउछु सेति में सामान गुडाक बहुत ही कम नेचु जेहेतु आ 2 दिन भितर पळी आसीबु बोली आउ देखु नांती रास्ता पूरा सन्नाटा अछि तापरे आमे सेठी पहुंची की टिकाबाल रे पहुंची की आमे गोटे होटल को गलु आउ भाई मगे देले खाइबा पई आउ जेहेतु घरे किछि खाइ नथिलु तो एठी हमर मोर प्लेटिंग टा वेज प्लेटर खाइबा गुडाक बहुत ही टेस्टी थिला आउ खाइ सरला परे संगे संगे पळिलु जेहेतु बस टा हमर लागि थिला तो सांगे सांगे सेठू पळेलु गोटे पाखरे थिबा दुकान को जेहेतु आलेक्स एरिक पय हम पय किछटा किनिबार थिला सेति पय जल्दी जल्दी सेठी किनि देलु एजी तांक पय छोट छोट मोबाइल गुडा को किनि दउछु सेठू मते भी देखि कि चला मु भी गोटे किनि देली तापरे टायर्ड पूरा एते जोर से हेतिले जे मो वीडियो करिया पय भूली गली तो हमें फुलबाणी मध्ये पहुंची गलु आ एठी अपा घर पय किछटा टिफिन किनि देके आने की आउ घर को पळौछु आमे दिजन तो बहुत एक्साइटेड पिला मान को देखिला परे तांको रिएक्शन कोन होची कहि की अपा तो नाही ड्यूटी पळैची किंतु एमान दिजन एठी मजा करिके खेलुछंती आ ये देखंतु पूरा वीआईपी पूरा क्वाडे गोटे फोन रे कथा हला बेले पूरा बढ़िया एक्टिंग करछि किंतु क्वाडे भी से कथा हो नथिला एमते खाली रे हमको देखेबा पय समति धरिछि हां गॉड ब्लेस यू बेटा चुमा को पाकते मते मते करबो मते पा करबो मते पाकते पापा जाने दो मुझे जाने दो कौन करथिलो रोसे भात करथिली साग जाने दो तो समोसा टिके दे दिलु चलो एरिक रो समोसा टिके दे दिलु हे देख रो देख मोबाइल देख ए धर समोसा धर समोसा तो ये आमे मध्य 4 टिफिन आनलो सब मिसिकी शेयर करी खाई दउछु जेहेतु बहुत सारा काम हमर फुलबाणी रो छी तो संगे संगे टिफिन करके हमको बाहर को जिबार अछि आ सेति भीतर आमे एठी मजा कर दउछु हंसा ठीक है हंसा गाजे मत तो पा कर दियो नहीं ए करो जल्दी करे ए बाकी के नहीं मत जल्दी पा कर दियो नल फोटो उठे देबे नहीं पा कर दे बोती काटा उठी उठा का आईज ओपन करबो हला एरिक आईज ओपन करे आईज ओपन कर कारो भाई एलेक्स आईज ओपन ये जो अबई तो थैंक यू कहबे नहीं मैं ओपन तो ठीक है कौन है एलेक्स कौन है ये चिल्ली मोबाइल चिल्ली काय मोबाइल चिल्ली एरिक वाओ काई कथा है दियो एरिक टिके नहीं हेडफोन ले कथा है फोन नहीं तो कि मैं चुरा देना बहुत दिन पर साइको भेटाला आ एटा तार मैरिज पर फर्स्ट मीट थिला हमर तो फर्स्ट मीट रे आमे गलो साई बाबा कर दर्शन करिया पई
ତାପରେ କିଛିଟା ଦୀପ ସାମାନ କିଣିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଜଗାବଳିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଗୁଗୁନିକୁ, ଯୋଉଟାକି ଫୁଲବାଣୀରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆଉ ଆମେ ବି ସେଠି ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ। ତ ହେଇଠି ଆମେ 3 ଜଣ ଅର୍ଡର କରିଦେଲୁ ଆଉ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଖାଇବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଗଲି ମୋର ଖାଇଲା ବେଳର। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଖାଇବା ଏତିକିରେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ? ସେଇ ଗୁଗୁନି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେଇଟା ବି ସାଇର ଡିମାଣ୍ଡରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ। ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରୀ ଖାଉଛି ଏଠି ଖାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲୁ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ପଳେଇଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟ ହେଇଗଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଟ ହେଇଗଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମଜା କରୁଛୁ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ପତଞ୍ଜଳିର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଟିକେ କରିଦଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ରସମଲେଇ। ରସମଲେଇ ଆମେ ଖାଉଛୁ ରସମଲେଇ। ଆମ ସାଙ୍ଗ ବାହାଇ ଯାଇଥିବା ସାଙ୍ଗ ଖାଇ ଆସିବି। ଭାଇନାଙ୍କ ପଇସା ଭାଇନା ଦେଇଥିଲେ କେତେ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିବ ସେଟା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ କଥା ତ, ସେ କୁହନ୍ତିନି ଟିକେ। ମାନେ ବେଶୀ ଜାଣୁଛ ନହେଲେ ଆଗରୁ ସେ କେବେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନି, ଏବେ ଦଉଛି। ନାଇଁ ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଘରକୁ ଯାଇକି ମତେ ଖାଲି ଘର ଖାଇବା। ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ ଖରାପ? ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ଶକ୍ତି ଖାଇବା ଉପରେ କ୍ୟାଫେ ଅଛି। ସାଇ ପଇସା 500 ଟଙ୍କା ନା 800 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଖାଇଛୁ ଆମେ। ନାଇଁ ଏତେ ନାଇଁ, ଏଟା ବି ମିଛ କଥା। ଦି ଜଣ ଆଇକି ଆହୁରି ଫିଙ୍ଗିକି ଯାଇଥିବ। ସାଇ ପଇସା ଖାଇପାରିଲୁ ସାଇ ପଇସାର ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତାକୁ ହେଲେ ଖୁଆବା ଦିଦି ନାଇଁ ଚନି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥାଏ। ସେଇଠୁ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ। ଯେହେତୁ ବ୍ଲାକିର ଦେହ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ହି ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲି ମମି କହୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ତାର ବେଡ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଟଚ୍ କରିଦ ମୋ ମାମୁଁ ପଛେ ଆସୁ ହେଲା, ହବ ବୋଲେ କାଲି କହିବ। ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ଲାକି, ଯିଏକି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ୟାକୁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ତାର ଏଜ୍ ହେଇଯିବଣି ପାଖାପାଖି 14+। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଏଜେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଟିକେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଚୁଲ୍ ଆମର ଏରିକ୍ ଖୁଆଇବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ମଜାରେ ସେ ମିଠା ଲିଆକୁ ଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚୁଲୁ ବି ସବୁ ଖାଉଛୁ। ବାବା କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।